everyone, good afternoon, buenas tardes. Nuevamente yo, Siddhartha, su anfitrión para Cine con Perspectiva. Hi, this is once again Mr. Cine con Perspectiva, and let's move on quickly to this news flash with just in, and that is, let me see if you can appreciate this a little bit more. There, okay. All the more so, obviously you are guessing what I'm going to talk about right now in this blog. So, okay, let's fast forward this information so we can pass on and explaining a little bit. So, you know that, bueno, como bien saben, bienvenidos a Cine con Perspectiva. Y este es un blog muy obvio, ya tienen a la vista, son estos dos caballeros, es D.B. Weiss y David Benioff, y como bien he dicho en otros videos, y si no les recapitulo brevemente, Walt Disney y Lucasfilm han contratado, como bien ya saben, o si no, entérense entonces, por si no lo sabían, pues ya lo saben, D.B. Weiss y David Benioff, creadores de Juego de Tronos, y también, bueno, no de la saga Juego de Tronos, pero de la serie de televisión Juego de Tronos, exitosos con ella, acaban de terminar la filmación de esta. El tema de Juego de Tronos es para otro video que haré en un futuro próximo. Bueno, puesto de lado eso, este video habla ahora de la nueva actualización sobre lo que está ocurriendo sobre la trilogía. Como ya se está sabiendo, se está filtrando, será una trilogía la que llevarán a cabo estos caballeros, D.B. Weiss y David Benioff, para Lucasfilms, dentro del canon universo Star Wars, ¿ok? Es la información que vamos a hablar ahorita a fondo. Ya hay información de filtrada que se está apenas está dando a conocer, y yo soy uno de los primeros que lo estoy haciendo, probablemente el segundo. So this is an update on the D.B. Weiss or the DD trilogy, or for better information, the D.B. Weiss, David Benioff trilogy on the Star Wars universe canon. Okay, so these gentlemen, as you know, they're going through with a trilogy. This is the first information that they're laying out. This is the non-public information. You know, they've created the, what can we call it, the TV version for the Book of Thrones saga, based on the George R. Martin books, Game of Thrones. Spectacular, excellent, superb adaptation. So these folks were hired by the folks from Lucasfilm to, and encourage them to create something for the Star Wars universe, the Star Wars saga, and that is taking place. Así que bueno, lo primero que se sabe de esta trilogía por este par de creativos, D.B. Weiss y David Benioff, creadores de Juego de Tronos, muy exitosa y soberbia saga, es que es una trilogía. Segundo dato es que esta trilogía se va a comenzar a escribir en enero del año próximo. A partir de enero de 2019 van a empezar a llevar a cabo la colaboración de escritura, concepción, creación del guión literario, el libreto, etc. Y va a costar más que el episodio 8 de Los Últimos Jedi, lo cual la perfila como una muy interesante novedad de Star Wars. So all the more so, you have to know this. This is a short but substantial video, okay? The information is that the DD trilogy, or D.B. Weiss, David Benioff trilogy, is going to begin its pre-production development phase in January of 2019. Repeat, the creative process of writing, creating characters, worlds, etc., premise, etc.,
for their trilogy, their Star Wars trilogy within the Star Wars universe and canon. So it's going to begin in January 2019. Okay. Also, that it is going to cost more than Star Wars: The Last Jedi. Also, that the debut, the premiere for this movie in theaters, it's going to be possibly in 2021. So we will have to wait a pretty darn 2 good years, since actually the writing process, the creative process, begins in January of 2019. It's gonna take a pretty long while for them to figure out how they're going to do it, what the characters are going to be, the worlds, blah blah blah, etc. Ok, así que los datos, miren, D.B. Weiss, David Benioff son ahora encargados de una trilogía para y dentro de la saga de Star Wars, dentro del canon. Van a comenzar la colaboración creativa de entre ellos dos a partir de enero de 2019. Va a costar más que el episodio 8 de Los Últimos Jedi. ¿Qué más? Sorry, almost forgot, but I think you can hear me because I really speak loud. Okay, so yes, it's gonna cost more than The Last Jedi. It's going to begin, the creative process of writing the script and screenplay begins in January 2019. It's scheduled to debut in theaters in 2021, very likely. It's also said that they're going to incorporate Legends material from which is the non-official canon for Star Wars. Legends material, I repeat, Legends material. It is presumably spoken that they're going to involve. So Legends is going to become canon once again, as it was originally was. I hope I'm making myself clear. Así que miren, otro dato interesante y curioso es que se dice que David Benioff y D.B. Weiss van a incluir material conocido como Legends, que antes era canon, luego se convirtió en leyendas y ahora vuelve a ser canon, porque lo van a incorporar, presumiblemente dicen en esta trilogía, que van a crear estos dos autores creativos para el universo Star Wars, encomendado por y dado luz verde por Lucasfilms y Walt Disney. Así que esa es más o menos la grosso modo la información. Las pistas de que además va a ser probable y posiblemente que sea del Old Republic, o sea de la vieja república, cuando los Jedi prosperaban y proliferaban por doquier en la galaxia. Se debe a unas pistas que les voy a mostrar. Bueno, esta es obviamente referencia. Se dice que va a ser de Old Republic, de la vieja república, pero no es muy seguro. Miren, una pista que muchos alegan es que en Star Wars Episodio 8 Luke Skywalker portaba esta piedrita que se llama Kyber Crystal o Cristal Kyber, que pues fue parte de una espada láser de un legendario Lord Sith. No sabemos por qué lo llevaba Luke Skywalker. Este es como se ensambla un Kyber Crystal, cómo se arma. Pues van dentro de un sable láser. ¿Ven? De hecho, uno de los materiales promocionales de The Last Jedi sí mostraron esta piedrita. Luke Skywalker la portaba. Esto no es montaje, no es Photoshop, esto es material promocional. De hecho, en el episodio 8 está ahí, pero no fue evidenciado porque no era muy pertinente a la historia. So, remember in episode 8 it was very supposedly allegedly said that Luke Skywalker was wearing a Kyber crystal, presumably from one Legends character called Riven, I think it is. Okay, this Kyber crystal you see over here, he was wearing it, and this kind of Kyber crystal, as you know, it goes within the hilt of a Jedi sword. And it's pretty much the information and the clues as to what is this trilogy going to be about. Many people are saying, allegedly,
that presumably that this is why they think the DB David Benioff trilogy for Star Wars may be taking place in the Old Republic, since there's a lot of clues that were hidden within episode 8 that they were going to include it in the future, and they decided to place these little Easter eggs not in plain sight, so that people would get the idea that Legends is becoming canon once again and no longer Legends. So it's gonna be official characters and things like that. So this is it, folks. That's the information. That's what I'm getting. This is the communication. This is the press release. Esta es la comunicación de prensa. Les mostré nuevamente todas estas pistas que mucha gente presumiblemente alega que da pistas de que van a incluir personajes de Legends, de la Vieja República, por las pistas que dejaron en el episodio 8, especialmente el cristal especial que usaba Luke, que no se veía a simple vista. No se sabe realmente cómo va a ser. Emilia Clarke solamente llegó a decir que era como Star Wars en acid. Emilia Clarke supposedly, well, she did say once, commented that she only knew by what she was told by these creators that probably Star Wars on acid, that was how their trilogy was going to be like. So yes, ladies and gentlemen, these are the information, this is the speculation, the theory, the hypothetical reasons of why. So 11 minutes, folks. Brief and concise and substantial. I hope it gets you excited, hyped, and very enthusiastic about Star Wars. Espero que os haya emocionado y entusiasmado mucho sobre Star Wars. Si hay información tan interesante como esta y curiosa como esta, se las informaré oportunamente. So, may the power of the Force be with you.